शिशु मैंने तुम पूर्व कालांश पढ़ी जे वियोग किपरि करा जाए, साधारण उपाय द्वारा किपरि वियोग करा जाए, एक घर किपरि वियोग आरंभ हुए, बड़ संख्यार सान संख्या को किपरि वियोग भाव में लिखा जाए एवं एक घर छोट संख्या जदि थी तल अंकटा जदि बड़ थी आम किपरि 10 घर ता पाख घर धार आनी किपरि आम वियोग करते शिखी। बर्तमान आम एकाधिक चिन्ह माध्यम पढ़ा जे से वियोग को एकाधिक चिन्ह माध्यम किपरि वियोग करवा से विषय शिखा। बुझिपार समस्ते तुम मैंने तो एकाधिक चिन्ह विषय जानिछ। मु जोग पढ़ला बेले तुमको एकाधिक चिन्ह विषय कही एवं जोगरे मध्य एकाधिक चिन्ह द्वारा किपरि जोग करा जाए सेटा मध्य पढ़ी। से भली आम एकाधिक चिन्ह द्वारा किपरि वियोग शिखा से विषय जानिबा। ताले एकाधिक चिन्हर मूल्य तुम्हें जानी एकाधिक चिन्हर मूल्य कौन सी संख्या ठारू एक अधिक बा जो संख्या उपर एकाधिक चिन्ह थी से संख्यार मूल्य एक अधिक होब बा 4 उपर मूल्य जदि बिंदु अच्छी ताले एकाधिक चिन्ह अच्छी ताहले तार मूल्य 5, 8 उपर जदि अच्छी तार मूल्य 6, 8 उपर जदि मूल्य अच्छी तार मूल्य 9, 0 उपर जदि अच्छी तार मूल्य 1। ये विषय तुम्हें जोग पढ़ला बेले पढ़ी बा शिखिच। ये चिन्ह को व्यवहार करी किपरि आमे वियोग करवा से विषय जानिबा। ताले प्रथमे वियोग कला बेले यही एकाधिक चिन्हर वियोग बा एकाधिक चिन्ह वियोग केउठारे प्रयोग होबा बा केउठारे उपयोगी से विषय जानिबा। जे आमे वियोग कला बेले केउठारे जदि आमे वियोग कला बेले साधारणतः आमे संख्या को बड़ संख्या को ऊपर छोट संख्या को तले लिखि थाउ। ये मध्य से भली लेखा जाइछि 62 रु 47 वियोग हेबा लेखा जाइछि से भली। किंतु आमे जतले वियोग आरंभ करथले एक अंक आरंभ करथले एक घर अंक आमे आरंभ करथले एक घर अंक जदि बड़ थिला आमे पूर्व पढ़िथिले बड़ थिला और तळ अंकटा जदि छोट थिला आमे सहजरे वियोग करि पाथिले। जदि ऊपर अंकटा जदि छोट थाए तळ अंकटा जदि बड़ थाए आमे 10 घर धार आनी वियोग करिया मध्य शिखिथिले। किपरि 10 घर धार आनी कि आमे वियोग करुथिले एवं लेखुथिले। वर्तमान एकाधिक चिन्ह द्वारा मान है जे एकाधिक चिन्ह केउठारे व्यवहार हो पारिबो जेउठारे जे आमे छोट बड़ अंक छोट अंक वियोग करी बड़ संख्यार छोट संख्या वियोग कला बेले एक अंक जिते आम एक घर अंक वियोग आरंभ करवा जदि एक घर अंकर ऊपर अंक तल अंक वियोग कला बेले जदि ऊपर अंक छोट थी तल अंक बड़ थी ताले सही जगार यही एकाधिक चिन्ह वियोग करा बा व्यवहार करा जाए। बुझिपार समस्ते सर्वदा ताले एक अंक आरंभ करवा एबे करवा तुम मैंने शिख। एबे 2 रु आम 7 वियोग करवा एक 62 लिखिले 47 लिखिले तले ताले एक घर अंक किए 2 यार एक घर अंक 7 ताले 2 रु 7 आम वियोग करवा आम जमी साधारण उपर पढ़ुले आम संभव होता 2 रु 7 वियोग करवा तेणु आम एक घर 10 घर 1 10 धारा आणुले एवं वियोग करें। किंतु वर्तमान आम सेतक नक एकाधिक चिन्ह वियोग मध्यम आम वियोग करवा। आमको ये देख 2 रु 7 वियोग संभव कि ऊपर छोट अटे 2 कहीं 7 ठारू 2 बड़ अटे तेणु 2 ठारू 7 छोट अटे तेणु 2 रु 7 वियोग संभव नुहे। तेणु एठारे आम कौन करवा ना बड़ 7 अटे छोट 2 अटे तेणुक तलू ऊपर को वियोग करवा बा तले 7 अच्छी बड़ रु सान 2 रु 7 वियोग होगा कथा किंतु ऊपर जेहेतु छोट अटे तेणु आम 7 रु 2 को वियोग करवा तेणुक यहाँ तो संभव नुहे। किंतु जदि आम वियोग करवा आम ये एकाधिक चिन्ह व्यवहार करवा तेबे जदि आम 7 रु बड़ तल जेहेतु अठी 7 रु 2 जेहेतु व्यवहार हेब वियोग हेब तेणु 7 र बाम पार्श्व जो अंक थी ताहार ऊपर एकाधिक चिन्ह व्यवहार करा जाए बा दिया जाए। तुमने पढ़ी जोग विषय जे आम जोग कला जो 2 अंक 10 होता 10 रु अधिक होता आम तार बाम अंक कौन एकाधिक चिन्ह देते एठी मध्य से ही भली जे 7 रु जेहेतु 2 वियोग है बा तलू ऊपर को ऊपरटा वियोग करागला तेणुक 7 र बाम पार्श्व जी अच्छी ताहार ऊपर आम एकाधिक चिन्ह देले। बुझिपार समस्ते एबे आम सहजरे वियोग करिपरिबा। एबे जेहेतु आम एकाधिक चिन्ह देदेले तेणु आम 2 रु 7 वियोग नक 2 रु 7 वियोग संभव नुहे तेणु 7 रु 2 वियोग करवा। 7 रु 2 वियोग कले केते हेबो तुम तो जानी 7 रु 2 वियोग कले केते हेबो निश्चिंत 5 हेबो। बुझिपार ताले आम प्रथम सोपान में कौन करवा ना 7 रु 2 वियोग करवा। 7 रु 2 वियोग कले केते हेबो 5 तुम तो परम मित्र विषय द्वितीय श्रेणी में पढ़ी पंचम प्रथम श्रेणी में पढ़ी तेणुक 5 र परम मित्र किए 5 र परम मित्र 5 हेबो एटा तुम मैंने जानिच बा 5 रे आम केते मिसेला 10 हेबो ताले 5 रे 5 मिसले 10 हेबो तेणु 5 र परम मित्र 5 अटे तेणु 7 रु 2 वियोग हैला परे केते हैला 5
ସେହି 5ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 5 ଅଟେ। ତେଣୁ ଏକ ଘରର ଅଙ୍କର ବିୟୋଗ ଫଳରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ 5। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଉପର ବଡ଼ ଥିବ ତଳ ଛୋଟ ଥିବ ତଳେ ବଡ଼ ଥିବ ଉପର ଛୋଟ ଥିବ ତାହେଲେ ତଳୁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଉପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ବା 7ରୁ 2 ବିୟୋଗ କରିବା ଏବଂ 7ରୁ ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଯାହା ହେବ ତାର ଆମେ ପରମ ମିତ୍ରକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ବିୟୋଗ ଫଳରେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବଂ ଯେହେତୁ 7ରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝିଅ ଅଛି ଆମେ ତାର ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ 7ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ 5, 5ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 5। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ ଫଳ ବାହାରିଲା ଏକ ଘରର ତାର ପରମ ମିତ୍ରକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଘର ବିଷୟ ଜାଣିଲେ। 10 ଘରକୁ ଯିବା। 10 ଘର ଅଛି 6ରୁ କେତେ ବିୟୋଗ ହେବ 4 ନା 4 ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ 4 ଉପରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିର ବା ଏଇ ଅଙ୍କଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 5। ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ 6ରୁ ଆମେ 4 ବିୟୋଗ ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଯଦି କାହିଁକିନା ଉପରଟା ବଡ଼ ଅଟେ ତଳଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 6ରୁ 4 ବିୟୋଗ କରିବା। 6ର 4ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5। ତେଣୁ 6ରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁକରି 1 ଲେଖାଗଲା। ତେଣୁକରି 6ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ 1 ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଯଦି ତାହେଲେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଯିବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବ ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଯିବ ଯାହା ଲେଖା ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିୟୋଗର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ 6ରୁ 5 ବିୟୋଗ ହେବ 1 ହେବ। 1ର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଉପର ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଛୋଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିୟୋଗ ଫଳ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖିଲେ ନାହିଁ କି ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଉପର ଛୋଟ ଥିଲା ତଳଟା ବଡ଼ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ବିୟୋଗ ଫଳ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାର ଆମେ ପରମ ମିତ୍ରକୁ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁକରି 62ରୁ 47 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ନା 15 ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିୟୋଗ ଫଳକୁ ଦେଖିବ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଦେଖ 723ରୁ 546 ବିୟୋଗ କରିବା। 723ରୁ 546 ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ଘରକୁ ଦେଖିବା 3 ଉପରେ ଅଛି ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ତଳେ ଅଛି 6। ତାହେଲେ 3 ଛୋଟ ଅଟେ 6 ବଡ଼ ଅଟେ ବିୟୋଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା'ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେହେତୁ ଆମେ 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କରିବା 6ର ବାମ ପଟେ ଝିଅ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ 6ର ବାମ ପଟେ 4 ଅଛି ତା ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ରୁ ଆମେ 3କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 7 ହେବ ନାହିଁ। 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 7 ହେବ ନା 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 3 ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ଆଉ 3 ହେବ। ତାହେଲେ 7 ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 6ରୁ ବା ତଳ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଯାହା ହେଲା 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଲା 3। ତାହେଲେ ବିୟୋଗ ଫଳର କ'ଣ ଲେଖାଯିବ କୁହାଯାଇଥିଲା ବିୟୋଗ ଫଳର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖାଯିବ। ତେଣୁ 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା 3। ତେଣୁ 3ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 7ଟି ତୁମ ହେଲେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବେ। କାହିଁକିନା 3ରେ ଆମେ ଆଉ 7 ଯୋଗ କଲେ 10 ହେବ। ତେଣୁ 3ର ପରମ ମିତ୍ର 7 ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ 3ର ପରମ ମିତ୍ରକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ 3ର ନୁହେଁ 6ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ଉତ୍ତର ହେବ 3 ଏବଂ 3ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 7 ଅଟେ। ଏବେ ଏକ ଘର କଥା ସରିଲା। 10 ଘରକୁ ଯିବା। 10 ଘର 2 ଅଛି ତଳେ ଅଛି 4 ବା 4ର ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ 5 ୟାର ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ 2ରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିବା ଆମକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ ତଳେ ଉପରେ 2 ତଳେ ବଡ଼ ଅଛି ବା ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5। ତେଣୁକରି 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳୁ ଉପରଟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ବା ବଡ଼ରୁ ଛୋଟଟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳୁ ବିୟୋଗ କରୁଛେ ତେଣୁକରି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଥିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 6 ଥିଲା ଏଇଟା 3 ଥିଲା ତଳ ବଡ଼ ଥିଲା ଉପର ଛୋଟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ କଲେ ତଳୁ ଉପରକୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ସେହିପରି 2ରୁ 5 ବିୟୋଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ 5ର ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ 5 ଉପରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏବେ 5ରୁ 4ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5। ଏବେ 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ନା 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ବା 4 ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବିୟୋଗ ହେବ। 4ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5। ତେଣୁ 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 3। ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ ଫଳ ଆମକୁ 3 ବାହାରିଲା
जेहेतु आम छोटू बड़ू छोटा को वियोग कर उपरटा तेणुक आम जेहेतु तलू उपर वियोग कर तेणु वियोगफल बाहर पर आम वियोगफल कौन लिखा परम मित्र तेणुक 5 ରୁ 2 वियोग कले हे 3 तेणु 3 परम मित्र केते 7 अटे आम जाचे यहाँ तेणु 3 परम मित्र 7 को आम ये लिखिले बुझीपार समस्ते एबे दशक घर कथा बुझीपार एबे शतक घर को जावा जेहेतु शतक घर 5 उपर आम एकाधिक चिन्ह देले तेणु 5 यार मूल्य केते होगा 6 एबे आम तृतीय सोपान देख ऊपर अच्छी 7 10 शतक घर तले अच्छी 5 उपर एकाधिक चिन्ह माने 6 यार मूल्य तेणु 7 ରୁ 6 को आम सहजरे वियोग कर हाँ निश्चिंत वियोग कर जदि वियोग संभव होना था आम आउरी एकाधिक चिन्ह व्यवहार करते बाम पटे किंतु ये तो संभव हो 7 ରୁ आम 6 वियोग संभव तेणु आम 7 ରୁ 5 पर एकाधिक चिन्ह बा 7 ରୁ 6 वियोग है वियोगफल 1 तेणु 1 को आम दशक घर तले शतक घर तले आम 1 लिखिले शतक घर वियोगफल ताले तुम तो कहते वियोगफल कलापर एकाधिक परम मित्र लिखा कथा ये 1 परम मित्र लिखा ना कहीं ना आम ऊपर 7 थिला तल 6 थिला वियोगफल संभव होता वियोग करने संभव होता तेणु आम वियोगफल जहाँ से लिखला आम यार एकाधिक चिन्ह व्यवहार कले ना कि परम मित्र लिखिले ना तुम बुझीपार आउ थे मुझे कहूँ मन रख ताले प्रथम जेहेतु 3 छोट 6 बड़ अटे 6 ରୁ 3 वियोग करागला उत्तर हे वियोगफल हे 3 परम मित्र केते 7 को लिखागला एकाधिक चिन्ह जेहेतु दि जाता ये तेणु 2 ରୁ 5 वियोग संभव नुहे तेणु 5 ରୁ 2 वियोग है एकाधिक चिन्ह दिगला ये तेणु 5 ରୁ 2 वियोग कले हे 3 जेहेतु वियोगफल है तार परम मित्र 7 अटे तापर 7 ରୁ यार मूल्य केते 6 तेणु 7 ରୁ 6 वियोग संभव तेणु 7 ରୁ 6 वियोग कले हे 1 तेणु 1 लिखा ही गला बुझीपार तेणु आमको एकाधिक चिन्ह केउठारे व्यवहार करिया वियोग समय जो जे आम उपर अंक रु तल अंक को वियोग संभव हो न थाए सेते बेले आम तल अंक रु उपर अंक को वियोग करिया उपर अंकटा छोट थी तल अंकटा बड़ थी एकाधिक तार बाम पार्श्व एकाधिक चिन्ह देवा एवं तल अंक रु उपर अंक वियोग करिया वियोग फल जहाँ है ताहार आम परम मित्र संख्या वियोग फल लिखा बुझीपार समस्ते मैं आशा कर तुम्हें समस्ते भलरे बुझीपार घर पाठ कर।